Bubagra di. Ani sinimung ang Meja Rajapur Kathalia Kendro je ADC ni tai Assembly Tipra Assembly Bidhan Sabha angka chini Donpur constituency ang Rati Ranjan Tripura ex BJP ni Juba Morcha district ni vice president tai Shakti Kendra incharge ni hisabai samkhai phaijak tabok hingke chini Bubagra ni yak romui chini Tipra sarong ni thanchano korang tai message nambagai ang haini hai chini thanchao nang phaipikai Sarang ke nang teman bang age BJP o setong ke Tipra Motha bo teman bang ai bomono besaja gai BJP no ke teman saja liya teman bang ai phai ke Tipra Motha sagradi. Nadi BJP Bharatiya Janata Party je सबका साथ सबका विकास सिमानी आमो रॉक से जनरल सिमी चली वो एरिस एरिया वो सबका साथ सबका विकास चली आइसी जो चली वो इनो तंग हंका के तिनी बरं थं जनरल साइड जे फैसिलिटी रजांग माने आमनो एडिसियो रना नेंथन किंतु एडिसियो तिनी कतर कतर कक साना थांका के ग्राम अंचल डेवलपमेंट गरै कन्स्टिट्युएंसी रको गरै एवं सबका साथ सबका विकास जदि नों इक्वली तन हंका के जनरल जे फैसिलिटी रो तिप्रासा कामियाम चाहिए सिनि तिप्रासा लोकरनबो से फैसिलिटी मार नाय जदि से फैसिलिटी रो खांके से आबनो सिनो सबका साथ सबका विकास ते कैसा कुबि कक साखांका के एडिसियो डायरेक्ट फंडिंग सानमानि गोबां मा सरकारनि सिमिते गोबांमा लुकुरक ते गोबांमा नेतृत्वरक जे डायरेक्ट फंडिंग एडिसियो सानो डायरेक्ट फंडिंग एडिसियो सिरिया नों स्टेट गवर्नमेंट नेतृत्व के से एडिसियो रांखौ हंकाके भाइकारो सबका साथ सबका विकास खाबा केंद्र থেকে स्टेट तो जदि डायरेक्ट फंडिंग रां फाइ हंकाके आनि कके एडिसि जे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बो जे डायरेक्ट फंडिंग फाइना नांनाय दुइटा जे चिनि जे अब तंगमानी जे सरकार तंगमानी एडिसि हापांकाइसा त्रिपुरा एसेंबली स्टेट हापांकाइसा दोनोटा जागाव जदि डायरेक्ट फंडिंग फाइकांगे सांग हिना आबनो सबका साथ सबका विकास किंतु स्टेट नेतृत्व के सितिनि एडिसि न रां खागे हो हंगागा आरो कोनो सबका साथ सबका विकास गरै सबका साथ सबका विकास ग्राम अंचलबो गरै त्रिपुरा एरियाबो गरै आं आबनो वान्स अगेनो हाय जे चिनि बुबाग्रानि लामाव आं फाइकाइसि Sarang ke bus kango titi ADC ni election hai ke BC election ngani thangoi tung bonole tamai sana बेलाइखे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विलेज काउंसिल निर्वाचन नि कौन आंकिसा सासिबानो विलेज काउंसिल निर्वाचन 10 বছর ধরে ত্রিপুরাসরক বঞ্চিত তামনি হিনবা যে विलेज काउंसिल निर्वाचन जे एडीसी एरिया नि जे पंचायत नेतृत्वके ত্রিপুরাসরক বিভিন্ন স্কিম বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট মাননান তংমানি তিনি পঞ্চায়েত রগ ফান্ড করে রাং করে হিनै সাজাগৈ তঙ্গু গত বন্যানি কম সাসিনাय ত্রিপুরাও যে বন্যা গতি তঙ্গৈ থামানি से जे बन्ना अंगमानी जरावनी कगना आंकिसे साना थांगाके तिनि बुइनि बसंनि एरिया वो जे बन्नानि समय जे बक्स कालबार रक हिनजामानि जे तुइसा रग जे बजांमानि जे लामा रग जे चoi थांमानि आरो के बक्स कालबार रक रजाखा किन्तु आंनि जे आनि लोकल साइड एरिया रग तै विभिन्न पंचायत रग त्रिपुरा एरिया नि पंचायत रग जे पुल चजाक रक तै जे नग थांनानि फाइनानि जे लामा रक चजाक रक न आबो नंगनो ठीक खाइनान बागे आं गोबांमा अफिसार्स रक बाय ब्लक थेके सरखाय पंचायत रग कक साजांमानि कक साका बरं बायके ताम साजाका पंचायत नि खुद अफिसार्स रक बरं डाइरेक्ट सावो चिनि पंचायत दले फान्ड गरै जों आमरकले रिमाया जदि फान्डिंग जे रेगा फान्डिंग थेके जों किसु ब्रिज रक सनामै रैबानो वारक बायंकाके आमो हाय कक रक मदे मोसां बांकागा आमो हाय कक रक न जदि वानसगना थांगाकेबो जों साइमानो जे डेवलपमेंट गरै सबका साथ सबका विकास गरै गरै फेराय सेम कक अंगाके चिनि विलेज काउंसिल निर्वाचन बेलायनि इम्पोर्टेंट ताइ विलेज काउंसिल निर्वाचन नि बागै एकमात्र बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट केस खायै खरांति सावै दिनि से इलेक्शन अंगनान थाङै दङ एबं सुप्रीम कोर्ट थेके जों रायबो मांखायसि इलेक्शन खायजांनानि अंथ हिनै अंगाके बसकांगो त्रिपुरासारनि भबिष्यत साबो सनामै दं आबरंनो त्रिपुरासा लुकुरं मा बुजिनाय एबं इ जे 26 नि एडिसि निर्वाचननि कक साकांकेबो 21 सरकार जेबाबे फाइका 2 থেকে 2.5 মাস बाय त्रिपुरा मथा हापां सनामै मांखा जे ताबुक बर्तमानो जों एडिसि हापांगो जे त्रिपुरा मथा सरकार त्रिपुरासानि खरांति सावै दंगो आमा हायकेनो ए 26 त्रिपुरासा जारा 21 बुट रिया रक ताबुक हंगे त्रिपुरासा ताइबो बुजिबाय जायसि ए 21 हंगे जों ताइबो डबल सीट ताइ 21 जों जेसक सीट मांखा आबोनि ताइबो डबल सीट बाय जों सरकार सनामनाय 2026 एडिसि हापां सनामनायसि Sarang ke BJP rok sawi tongo 100 বছর 200 বছর अंगै फासि रोमान स्क्रिप्ट न रया निजेनि ककब्रक स्क्रिप्ट बायसि
banok di hin sabon ke bono tebe teman sanai sagra de Roman script jodi riya hangka ke jadi kaisa kok belaino news rogo social media rogo nukjagui tongo Roman script jodi riya hangka ke tangile je borong je kok samani buini basa nole narong tangi san Ingres rongni basa si abo जों जे tabok Roman script sanmani English rongni basa si buini dofani basa si narong a basa bai sanyawi Devanagari sandi narong abo bai sandi kok borokni ketali script sanamai sandi are kok borokni ketali script sanamnani chini student rok chini bobishot rok Tipra hastini je bobishot rok si sai paikha जोंले Roman script bai si polinani जों hamjago gake nongle sabo ba nong nijini Devanagari bai poridi obo bai poridi hine jabardasti khainai angke wansago जों Roman script no support khaina nango tai Devanagari ni kok sakha hangka ke ani Tiprasa lukurok Devanagari no porinani kosto seongja gongka ke angni je student rok je chrai rok जों arts pori de board exam ronai na science pori जों board exam ronai abo hai जों subject ji select khainani adhikar maya hangka ke जों ba buini dafa bai thungjama si klai blei borok ba ga aboni bagai jara nijini busani bobishot dongno agami dino wansugui tongnai rok ang Roman script no support khaina nango tai je borong 200 bosor pore bo Roman script maya ni samani ang wansugo abo belaino chaya ebong eboni rolai tongnai te agi theke bosor bosor dore eboni rolai student rok khai phayo ebon protek student rolai khai phayo angka ba amo ba ruling government rok borong ni minus mangsi nai tong haisi je chuna bota roside narong ni chung birodi hinesi borong ni election dai borong ni obor je baskang changmare borong minus si khaina nai plus khaina nai yaisi sarangke paithago tabok buti prasarok tei manung ya lama haya haifane si busia tei BJP o tongbai bu tei omo haike thansani maribo phaibani bangai paithago tuma kok sanai ti prasarok no ang taisini kogno bu kisisang taisini kogno sabai sukliya ang tabo kisisa taisini kogno bet khainai tai tabuni je question chungman ang aboni answer ronai taisini kok je Roman script ni kisisang tai kise sana musungma khe जों बुइनि बसंनि ककनो छैनानि तांदि सिकिनान तांदि हिनै जे बर्तमानो जे रुलिं गभर्नमेन्ट तंनाय किसु नेतृत्व रक जनप्रतिनिधि रक जे सामानि कक जों जदि बुइनि बसंनि ककनो सिकिनान तांदि सुइनान तांदि हिनै जदि बरंनि आबो कुबि कुबि सय कक हंगाके तांगै ता सारा भारत बर्षव अफिसियले तांगैले इंग्लिश बाइखे सुइजागै तंबा विभिन्न अबरक जे important issue rok no English bai tang use khaijagui tong bangka office rok Devanagari bai chengri de haisi সমস্ত অফিস থেকে শুরু খাই স্কুল থেকে শুরু খাই নোটিস বোর্ড ছাড়ো কাকে যত দেবনাগরিক বাই হিন্দি বাই চেঙ্গিরে দেখাইছি ইংলিশ ন মুসিখিব দি ভারত হাসতেনি যদি নং ইংলিশ স্ক্রিপ্ট ন যে ইংলিশ নি যে অবরং নরং চাজে গিহাঙ্গাকে বা সমস্ত অবরং যে নোটিস বোর্ড রক যে সুইজাগৈ তংমানি ইংলিশ ন মুসিখিব দিতা গা আমো হা কতনি বেলাইনি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হাইছি ভারত হা কতনি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এবছর ত্রিপুরা স্টেটনি ইস্যু ইয়া even village council নির্বাচনী যে তাইসিনি কোশ্চেন হিগাকে আং ত্রিপুরা লোকরনো কাইছানো কক সানা মসুগো 10 বছর যে ত্রিপুরা রক মানথাই মায়াঙ্গै তংমানি যে দাবি মায়াঙ্গै তংমানি जों যে ডিসি হাপাং जुनो रां किसा किसा खागै हजागै तंमानि आबर बाय जों अं याइसि ए इलेक्शन विलेज काउंसिल निर्वाचननि बागै सबा खरांति साका जों आबन नाहानै आगामिनि जे 26 इलेक्शन जों भोट मारनाय विलेज काउंसिल निर्वाचन भोट मारनाय टिप्रासानि स्टुडेन्ट दंनि भविष्यनि बागै बु पार्टी तै बु बरक खरांति सैतं जों आबनो नाहानै जों भोट मारनाय आंगा सुनो चिनि लुकुरंनो खरांखौ जानाय सर पाइटाव हानि सिनि मंगल रफिसि आनि सिनिमं रति रंजन त्रिपुरा आं आगे BJP तंगमानि आं ताबक थानसान लगे तंगो बोबाग्रान लगे तंगो आं ताइसिनि लुकुरंनो मेसेज रुना मसुगो जातिनि साथे तंगदि डेभलपमेन्टनि साथे तंगदि खरांति सानाय लगे सितंगदि हामबाय